अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, आबाद रखे। और मेरी दुआ भी है कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें। तो आज का व्लॉग जो है वो आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि क्या है। मैंने एक बार ना, मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो डाली थी। उस पर मैंने लिखा था मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो उसमें ना मैंने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई थी। तो फिर मैंने उसमें औलाद के बारे में भी बताया था। पर मेरी एक प्यारी सी बहन ने कमेंट किया था कि आप बताएं कि आपने कोई वजीफ़ा किया था या मेडिसिन खाई थी, तो क्या किया था। तो मैंने कहा उनके सवालों के जवाब ना मैंने बोला था कि एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगी, पर टाइम ही नहीं मिला। तो आज मेरे पास पूरा वो कहते हैं ना टाइम भी था और दिल भी कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो स्टोरी शेयर करूं। तो मैंने कहा चलें आज जो है टाइम है तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ। तो मैंने बताया था कि शाज़ैन जो है वो हमें शादी के कितने अरसे बाद हुआ था। तो शाज़ैन हमें ना 1.5 साल के बाद हमें खुशखबरी मिली थी और 1.25 साल के बाद हमें शाज़ैन जो है वो हुआ था। ठीक है। तो जब शाज़ैन मतलब कि नहीं हुआ था ना, तो मैंने बहुत सारी मतलब कि कह सकते हैं आप लोग के दुआएं मांगी, दुआएं करवाई। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो काम नहीं करने थे मतलब कि दरबारों पे भी गई। कहते हैं ना कि जब औलाद नहीं ना होती तो आपको जो जो लोग कहते हैं ना कि आप ये करें वो करें तो इंसान करता है, क्योंकि उस वक्त आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती और आप लोग जो कह रहे होते हैं लोग हम लोग वही करते हैं। ठीक है। और फिर मेडिसिन की बात आती है तो मेडिसिन ना मैंने सिर्फ 1 या 2 बार ही ली होगी। मैंने इतनी ज़्यादा नहीं ली, झूठ नहीं बोल रही आपके साथ। ये नहीं कह सकती कि मैंने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ जो हैं वो खाई औलाद के लिए। नहीं, मैंने नहीं खाई। बस 1 या 2 बार अपने डॉक्टर से लेके आई थी, उसके बाद मैंने कोई दवाई नहीं ली थी। हाँ, मैं नमाज जो है वो पक्का पढ़ती थी और नमाज में मैं ज़रूर रोती थी, सजदों में रोती थी और ज़रूर दुआ मांगती थी अपना अल्लाह ताला से। और फिर जो है मैं एक दवाई सिर्फ मैं खाती थी, आपको बता देती हूँ। वो है, अगर कोई लेडीज़ देख रही होंगी तो उन्हें पता होगा, फोलिक एसिड। ठीक है। मेरे डॉक्टर ने मुझे वो दी थी तो वो मैं सिर्फ खाती थी। एक दिन में आपको गोली जो है वो खानी पड़ती है। ठीक है, ज़्यादा नहीं खानी पड़ती। तो वो आप लोग अगर 1 साल भी खाएं, 2 साल भी खाएं तो वो आपको कोई वो आपको फ़ायदा ही देगी, नुकसान आपको नहीं देगी। ठीक है। उससे आपको जो है वो फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। वो मैं सिर्फ खाती थी। और वजीफ़े की यहाँ तक बात आ सकती है तो मैंने मोबाइल में, जैसे आप लोग आज मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैंने भी लोगों की बहुत सारी वीडियो देखी थी और वजीफ़े भी देखे थे, पता नहीं क्या क्या। तो मैं ना कोशिश करती थी कि कोई आसान सा वजीफ़ा हो ना, वो मैं पढ़ूँ। मैं जो बताते थे ना लोग लम्बे लम्बे वजीफ़े ये वाले, तो मैं सोचती थी अगर ये वाले लम्बे लम्बे मैं वजीफ़े करने बैठ के तो घर वाले सोचेंगे कि ये क्या कर रही है, क्या बैठ के कर रही है और क्या पढ़ रही है, क्यों पढ़ रही है। और होता भी है कि आपकी नई नई शादी हुई होती है तो आपको शर्म भी बहुत आती है कि आप लोग क्या कर रहे हो। ठीक है। तो मैं सच्ची बात कह रही हूँ, मैंने कोई वजीफ़ा नहीं किया था और बस पढ़ती थी, कुछ कुछ पढ़ लेती थी, पर मैंने वजीफ़ा नहीं किया। तो मैं सिर्फ नमाज़ पढ़ती थी, तो बस यही था। तो फिर आगे जी शादी के पता नहीं कितने माह के बाद ना रमज़ान आ गया था, दूसरा रमज़ान था हमारी शादी का। उसके बाद आगे फिर रोज़ रमज़ान था तो रमज़ान के आखिरी 10 दिन थे। तो मैंने कहा मैं ना इत्काफ़ बैठूंगी और अल्लाह से जो है वो, मतलब मेरे मेन मकसद यही था कि मैं अल्लाह से ना इत्काफ़ में दुआएं मांगूंगी। तो फिर मैं इत्काफ़ बैठ गई। उसके बाद मैंने इत्काफ़ में जो है नमाज़ें पढ़ी। उसके बाद मैं हर नमाज में रोती थी। रात को जब नफल वगैरह पढ़ती थी फिर नमाज रोती थी, बहुत ज़्यादा दुआएं करती थी। इत्काफ़ वगैरह ख़त्म हो गया, फिर ईद आ गई। ईद के बाद जो है वो, ईद के 10-15 दिन बाद ना मुझे जो है ये खुशखबरी अल्लाह के ताला के शुक्र से ना मुझे ये मिल गई। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। और फिर हमने 2-3 जगहों से ना चेक करवाया और फिर पता चला कि मैं जो है हम लोग जो है बनने वाले हैं, मामा बाबा बनने वाले हैं। तो फिर शाज़ैन जो है 9 माह के बाद, हाँ 9 माह के बाद ही होता है ना, सिजेरियन हुआ था। उसके बाद जी शाज़ैन हुआ था। तो बताने का मकसद ये था कि मैंने कोई वजीफ़ा कोई दवाई कुछ नहीं ली थी। बस मैंने अपने अल्लाह से दुआएं मांगी थी, नमाज़ें पढ़ी थी और बस अल्लाह से रो रो के दुआएं की थी। तो आप लोगों से भी मैं यही कहती हूँ कि आप लोग ना बस नमाज़ पढ़ें और सजदों से इश्क करें। जब आप लोग सजदों से इश्क करेंगे ना, नमाज़ पढ़ेंगे ना, तो फिर देखिएगा कि आप का क्या होता है। और आपको ना अल्लाह ताला से कैसे ये जो है वो इश्क होता है और दुआ जो है वो आपकी कैसे कबूल होती है और अल्लाह ताला के आप लोग कैसे करीब हो जाते हैं। और वैसे भी जो ये नमाज है ना, ये जवानी में ही जो है वो पढ़नी चाहिए। और जवानी में की जो नमाज़ें ना, वो आपको पता है कि कैसे कबूल होती हैं।
اور جب آپ کو سجدوں سے عشق ہو جائے گا نا تو پھر آپ کو اللہ سے عشق ہو جائے گا، پھر دیکھے گا کہ آپ کے کام جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کام ہمارا جو ہے وہ کیسے ہو گیا۔ اور ویسے بھی جوانی جو ہے بار بار ملنے والی نہیں ہے۔ اور ایک بات کہ آپ لوگ نا نماز کو محبت سمجھ کر پڑھیں، اگر آپ لوگ نماز کو محبت سمجھ کر پڑھیں گے نا، پھر دیکھے گا کہ آپ کو، جب آپ نماز کو محبت سمجھ کر پڑھیں گے نا تو پھر آپ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اگلی نماز کے لیے کیسے اٹھاتا ہے۔ آپ کو دل لگے گا کہ میں نے اگلی نماز پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے اپنی، اللہ تعالیٰ سے ہی آپ لوگ دل کرے گا کہ کب نماز کا ٹائم ہوگا، اور آپ لوگ ویٹ کرو گے ظہر کب ہوگی، عصر کب ہوگی، مغرب کب ہوگی، کیونکہ آپ کو ویٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا۔ تو خیر میں نے کہا کہ یہ سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، تو آپ لوگوں نے بھی بس یہی کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ یہ کوئی آپ نے کسی بھی پیر کے پاس یا پھر عامل کے پاس نہیں جانا، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اپنی، اور ان سے دوائی لینی ہے، جو بھی کرنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، کسی انسان سے نہیں مانگنا آپ نے انسانوں سے مانگنا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اور زیادہ مطلب کہ دوائیاں کھانی ہے۔ دوائیاں بھی جو ہیں زیادہ باڈی کے لیے صحیح نہیں تو ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اتنی دوائیاں کھاتے ہیں، میرے جاننے والے بھی ہیں لڑکیاں جو کافی ٹائم سے 2-3 سال سے اتنی زیادہ کھا رہی ہیں ڈاکٹر سے دوائیاں، انہوں نے اپنے اندر کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ ان کو سمجھاؤ بھی کہ ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، ہمیں بھی جو ہے وہ لیٹ ہی اولاد ہوئی ہے، پر وہ لوگ نہیں مانتے، وہ کھاتے ہیں، کیونکہ سسرال والوں کو پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے، وہ کیا کریں۔ جب سسرال والے اور آس پاس کے سوسائٹی والے جب پوچھتے ہیں کہ اتنا ٹائم ہو گیا شادی کو، کیوں نہیں ہوا بھائی، کیوں نہیں ہو رہا، تو پھر وہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ تنگ آ کے پتہ نہیں اپنے ساتھ کیا نہ کیا کروا لیتی ہیں۔ تو آپ کو کسی اچھی سی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اس سے چیک اپ کروانا چاہیے، یا پھر آپ لوگوں کو آرام سے بیٹھ جانا چاہیے۔ جب بھی ہوگا نا اللہ کی مرضی سے ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ زیادہ دوائیاں کھاتے ہیں تو اپنے ساتھ یا کسی مالش والے کے، ہاں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ مالش والے کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں پیٹ کی مالش کروانی ہے، یہ کروانا ہے، وہ کروانا ہے، بہت کچھ لوگ کرواتے ہیں لڑکیاں تو، ایون کہ میں یہاں پہ ویڈیو میں بتا بھی نہیں سکتی کہ کیا کیا کرواتے ہیں، میں جاننے والوں کو پتہ ہے، مجھے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرواتی ہیں، اللہ معاف کرے بس۔ تو اللہ سب کو اولاد جیسی نعمت کے ساتھ نوازے، اور سب کو اللہ تعالیٰ اولاد دیں، صحت والی دیں، زندگی والی دیں، بس یہی اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں نا اولاد کے لیے، تو اللہ سے یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی آپ نے مجھے اولاد دینی ہے، بیٹی دینی ہے یا بیٹا دینا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، پر جب بھی دیں صحت ہو، زندگی ہو، اور اس کے اچھے نصیب ہوں۔ یہ دعائیں آپ لوگوں نے ضرور مانگنی ہیں، جب آپ یہ مانگیں گے نا پھر دیکھے گا۔ اور میں نے یہ کبھی دعا نہیں مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پہلا بیٹا ہی دے دے، میں نے دعا میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے صرف ایک بیٹی دے دے، اس کے میں پتہ یہ کیا کہتی تھی، میں کہتی تھی کہ اس کے بعد مجھے بھلے اولاد ہو ہی نہ، میں یہ کہتی تھی، پر دیکھیں میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلے بیٹا دیا، اس کے بعد پیاری سی بیٹی بھی دی۔ تو آپ کو جو ہے وہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اللہ پہ یقین رکھیے، اللہ پہ آپ جب یقین رکھیں گے نا تو دیکھے گا کہ دعائیں جو ہیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ چلیں جی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی نا تو جلدی سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو کریں سبسکرائب، اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔